Tiprasa Rwngsrwngnai Rokno Dakti scholarship Rwjaknani Sanmungo Khorang tribal welfare tangnok bwskango Khadumani Phunuklaikha TSU ni adongrok manjaka TSU ni haste tangpang suji Tripura no khoboi TSU ni kubun adongrok scholarship marnai coba kotor chole kha Taklai BCO post-matric scholarship ni bagai rwjaka 35,665 application pre-matric scholarship ni bagai khlaika 12,299 application fiawa borokni bisingo 2,826 students no shimin rwjaksiu scholarship tabo wotai 9,000 students mainya ko borokni scholarship aboni bagai Tiprasa Rwngsrwngnai Rokno Dakti scholarship Rwjaknani Sanmungo Khorang tribal welfare tangnok bwskango Khadumani Phunuklaikha TSU ni adongrok manjaka TSU ni haste tangpang suji Tripura no khoboi TSU ni kubun adongrok we want scholarship Chini scholarship marnai Norok saimano tabuk Tiprago nobarwati phaimani bagai belaino Rwngsrwngnai rokni ganagini pura Tripura hasteni lukurok jungjalak kesada fiakeba u jungjalle bisingo phanose jung o jaga jara B.Ed khlainai nursing porinai NITO porinai IKFAO porinai ba general college ro porinai jung o jaga tini ma phaika reason tamo every year একটা বছর বাদ করে যে বছরের স্কলারশিপ নি বাগে প্রবলেম ক্রিয়েট হঙ্গিয়া মুং জনজাতি কল্যাণ আপনি মিনিং তামো Tiprasa রংনি হামক্রাই কল্যাণ মানে তা হামক্রাই ফিকো বুসুক জরাতে হামক্রাই খাইতো থিনা ngংখা Rwngsrwngnai rok ফিকোবা Rwngsrwngnai rok B.Ed porinai rok 10 তারিখ কলকাতা যারা B.Ed porinai exam ni নোটিশ অলরেডি রিখা পর সেমিস্টার ফি রইমিয়া गोबां मा हुगो ताङै सानाय आबहाय सिनि सराय रक दङ ताबो ओ क्राइसिस नि जरागो जतनि नगो तुइ हाबबाय जा नखुक बायबाय जा बरक ताबो शिबिरसे आश्रय नाय दङ ओ जरा फानसे तिनि ओ Rwngsrwngnai रक ओ जागा तिनि बरक फायै खरां माति सालाके तामनि बागै ट्राइबल वेलफेयर मिन्स तामो जनजाति कल्याण मिन्स तामो सिरि हामक्रायनि बागै दुर्भाग्येर विषय नायदि 35,665 जन हाय सिनि पोस्ट मैट्रिक नि वेरिफिकेशन अंका हनै ट्राइबल वेलफेयर शाखा किन्तु आरनि विषय बुसुग्रि जाखा ओनली 14,000 से 35,000 नि विषय আর প্রি মেট্রিক जों नुखा 12,299 हाय ও জায়গা जों মাত্র রখা কয়জন 2,000 हाय को वानसुइनाय যারা নার্সিং পড়িনাय যারা B.Ed খাইনাय বড় রাং মাইया हेंके स्कॉलरशिप माय हेंके बड़ बुबा हायके पड़िनाय बुबा हायके थांनाय तो ओ जुंजालनि जरागा जों तिनि ओ जागा फायका बराबरनो फायका जों जेतबार फायो जों बरंनि थाने आबनो सिनि सानमुं तामो सलितं যদি SC তাই OBC ওয়েলফেয়ার যদি ঠিক সময়ে রাং রি মানखे ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কে বো জায়গা দেরা কারণ ও জায়গাতে একজন মুখ্যমন্ত্রী একজন সরকার একজনই সরকারের আন্ডারও চলে এটা তার OBC বা SC রংনি বাগে আলাদা সরকারিয়া বা Tiprasa রংনি বাগে আলাদা সরকারিয়া যতনি বাগেনো কাইসা সরকার কিন্তু ও কাইসা সরকারनि बिसिंथि फाने ताङै आति डिस्क्रिमिनेशन अंगितं आबनि बायनो जों तिनि ओ जागाव जों ओ जागा नर्मेल स्टुडेन्ट रक दङ गानागनि बरनो चुबाना बागै जों TSU नि अंगै जेसु मानसा बरनो जों ओ जागा हेल्प खायना बागै जों ओ जागा फायका आबनि रिजन दङ जति नर्मेल स्टुडेन्ट ओ जागा फाय साके गोबां मा कक बरंनो साइरो जागो निनि रां मानगलाक खरां तिसेके मार्कशीट मानगलाक आबहाय तो आबहायनो जों सारामसो ओ प्रोटेस्ट जों तिनि नायनाय मालायनाय जुति सेप्टेम्बरनि 15 तारिखनि बिसय जुति स्कलारशिप केबरे हाबिया हंका जों आबनि परबर्ती समय जों तामो खलायनाय जों आनसंनाय aba haikeno 15 September salmarini bisingo riya hanke kodar sabaw angkornai hone bosaka TSU ne haste tangpang suji Tripura Rwjaknani Shimi pronamni kokthum Chini Khorang